अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक बहुत दिलचस्प, बहुत अजीब बात आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ और वो कौन-सी है, हमारे नज़दीक जब कोई नाकाम होता है तो दिल बर्दाश्त हो जाता है और वो समझता है कि शायद मैं मैं तो एक बेकार और बिल्कुल बेकार इंसान हूँ और गोया कि मेरी अच्छी लाइफ़, मेरी कामयाबी, मेरी जो सक्सेस है, वो शायद लिखी भी नहीं है, होने नहीं जा रही या मैंने बर्बाद कर दी। दरहकीकत बात ये है कि जो लोग आज बड़े-बड़े मकाम पे फ़ाइज़ हैं, आप इनकी ज़िंदगी को देखें, आप इनके कामों को देखें, आप इनकी नाकामियों को देखें, आपको ताज्जुब होगा कि इन लोगों को कितनी फेलियर्स हुईं, कितनी नाकामियाँ हुईं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये कामयाब हो गए तो उसकी वजह क्या थी? और एक इंसान 1 या 2 नाकामियों के बाद दिल बर्दाश्त होके, बिल्कुल फेड अप होके बैठ जाता है और अपने आप को कोसना शुरू कर देता है, अपनी किस्मत को, अपने हालात को, अपनी तरबियत करने वालों को, हर एक को कोसना शुरू कर देता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो नाकामी बुरी चीज़ नहीं है। उन अफराद के लिए नाकामी कतन बुरी चीज़ नहीं है कि जो बाहिम्मत लोग हैं, कि जो नाकामी को भी ब्लेसिंग समझते हैं। नाकामी वाक़ई एक ब्लेसिंग है और ऐसे 8 दलाइल हैं कि वाक़ई ऐसी 8 वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पे मैं नाकामी को एक बहुत ब्लेसिंग कह रहा हूँ। बहुत सारी तहकीक के बाद आपसे बात अर्ज़ कर रहा हूँ। अब जो लोग बहुत सारी 1 नहीं, 2 नहीं, मुतअद्दिद नाकामियों के बावजूद भी चलते रहते हैं, उन अफराद के दरमियान, उन अफराद का जो रवैया है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो सोचने का अमल है, उनका जो बिहेवियर है, वो क्या होता है? आइए देखते हैं। वो पहली बात ये है, वो ये समझते हैं, सक्सेसफुल पीपल हैव फेल्ड मैनी टाइम्स, नॉट जस्ट वंस और ट्वाइस। जो बात मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि नाकाम लोग 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा फ़ेल होते हैं, नुकसान उठाते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, पता नहीं क्या-क्या बर्दाश्त करते हैं। ईच मिसस्टेप इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। वो ये जानते हैं कि हर एक जो गलत कदम है वो शायद लाजिम है दुरुस्त सिमत की तरफ बढ़ने में, दुरुस्त डेस्टिनेशन की सिमत में बढ़ने के अंदर हर एक जो मिस स्टेप है, हर एक वो गलत कदम जो है उसका किरदार होता है और वो कोई भी गलत स्टेप जो है वो बेकार नहीं जाता उन अफराद के लिए कि जिन अफराद की डिटर्मिनेशन होती है। आगे जो तीसरी बात है, एकम्प्लिश सक्सेसफुल इंडिविजुअल ट्रीट फेलियर एज अ गोल्ड माइन ऑफ लेसन। जो लोग नाकाम होते हैं, जो लोग भी नाकाम होते हैं, वो इसको एक नाकामी को सोने की कान समझते हैं। सोने की कान उन ऐसा सोना कि जो असबाक से, सबक से, लेसन्स जो हैं उनसे भरा हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि वो है सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स ट्रीट फेलियर एज अ गोल्ड माइन ऑफ लेसन। और चौथी बात है, इंस्टेड ऑफ बीटिंग देमसेल्फ अप दे एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव। और वो बजाय इसके कि अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर दें, अपने आप को बेकार समझना शुरू कर दें, अपने आप से नफ़रत करें, अपने आप पे तनकीद करने लग जाएं, वो ये काम नहीं करते। वो एक तज्ज़िया करते हैं, क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई, आइंदा इस गलती से कैसे बचा जा सकता है। और आगे पांचवी बात है, दे डस्ट देमसेल्व्स ऑफ एंड पिवट विद अ न्यू फाउंड इंसाइट। और वो क्या करते हैं, वो अपने आप को झाड़ते पूछते हैं, वो अपने आप को अपना हुलिया दुरुस्त करते हैं और वो इस बात का तहिया करते हैं कि हर एक चीज़ जो है, एक बुनियादी तब्दीली जिस अंदाज के अंदर मैं चीज़ों को कर रहा था, करने की कोशिश कर रही थी, मैं अब उसके अंदर बुनियादी तब्दीली, एक जिसे कहते हैं
کہتے ہیں کہ ایک وہ انگریزی میں کہتے ہیں پیوٹ، PIVOT پیوٹ، تو ایک پیوٹ جو ہے وہ پیوٹ چینج ان کے اندر آتی ہے، ایک اور انداز میں کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں، تو ایک پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ اس کو لے کر کے آتے ہیں، اور وہ ایک دے ڈسٹ دیم سیلوز آف اینڈ پیوٹ ود دا نیو فاؤنڈ انسائٹ، اور وہ جو نیا انسائٹ ہے، نیا جو حکمت اور دانائی اور جو گہری سوچ انہوں نے پائی ہے، وہ اس کو لے کر کے چلتے ہیں، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ جو ہے آگے جو چھٹی بات ہے، فیلئر isn't the opposite of success for them, instead it is a stepping stone۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو ناکامی ہے یہ کامیابی کا الٹ، کامیابی کا اپوزٹ، کامیابی کی مخالف بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے۔ کامیابی کی سمت چلنے کے لیے سٹیپنگ سٹون مل گئے ہیں۔ سٹیپنگ سٹونز کیا ہوتے ہیں؟ کہیں پہ کیچڑ ہو اور وہاں پہ لوگ ایک ایک اینٹ رکھ دیں، اور تاکہ اس اینٹ کے اوپر چلتے ہوئے، ان اینٹوں کے اوپر چلتے ہوئے آگے بڑھ جائیں اور کیچڑ میں اپنے پاؤں گندے نہ کریں، تو اس کو کہتے ہیں سٹیپنگ سٹون۔ تو وہ سٹیپنگ سٹون کے طور پہ اپنی ناکامی کو لیتے ہیں۔ ساتویں بات، اٹس ناٹ اباؤٹ فیلنگ لیس، اٹس اباؤٹ لرننگ مور ود ایچ ہکپ۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے بہت کم ناکامیاں حاصل کرنی ہیں، ہم نے ناکامیوں کو منیمائز کرنا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے زیادہ سیکھنا ہے، ہم نے ان تجربات سے، ان ناکامیوں سے زیادہ سیکھنا ہے، اور ہر ایک جو ہچکی ہے اس سے ہم نے زیادہ سیکھنا ہے۔ آٹھویں اور آخری جو بات ہے، اینڈ دیٹس ہاؤ دے کیپ موونگ فارورڈ ایون when the path takes an unexpected turn۔ اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جو وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ جو راستہ ہے بالکل غیر متوقع، ایک اس کے اندر ٹرن آتا ہے، موڑ آتا ہے بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ، جب زندگی ایک کرو وال پھینکتی ہے بالکل غیر متوقع اور امبیرس کر دینا، ایک انسان کو گھبرا دینے والا ایک ایسا موڑ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم لوگ جاری رکھیں گے، ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں گے، اور اس طریقے سے بالآخر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناکامی بری نہیں ہے۔ 8 ایسی وجوہات ہیں کہ ناکامی سے مجھے اور آپ کو، ہم ان تمام تر لوگوں کو فائدہ اٹھانا ہے جن لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔